Pêche de pont. Il y a un peu de genou. On a un son d'op, un son de cru. Mais là, je suis allé le job à Essingo à Keti. Et si même ganji, il est ti, il y a beaucoup de et pour le travail tonte, il me travaille ton pas il est pour ton à quoi un shoot, pour te sortir que tu quoi quand tu pas le peu, il n'en était. Comme je le relais à voir, un père un ton que tu mets. Mo te wa mo lo mbo nso le ke nso ndop esingo nso pour parler en bino pour me sense esingo nye kwe comme non nda mi alu he mpejo e pour me tse e pour pili le rewop timi project e mi ndi dan goti tio kwa nyin nso jo mer gozi e gon so wo e gon so le fort enzo nchite fort en zone chita le fort ti mi azentembo e pour le azentembo pejo e fort nongo e me non réseau te encourager à capter fort e fort chi me jardin sur le cre so je pas tenan ngo e fort nongo mo oji okuno mun troko yanjo nzuma e pungo e fort we nanga ko jile me tension jarni so je met tenan mla akko na mi singon so non ti ilizing e singon so non bundere ano marketi pejo nzo le krijo nso ndop ewe titi e jo pa e jo ewe titi mentet kamel kwa kamenta e mo epingo ngwe metiti mi zambu nzani pa e jola na nso ngom titi nzani ezimpe ngon kete e push anzen se pe anken krijo atiti jo pa ago atiti jo pa a mishelu kwa nken bona jo mishelu kwa bon ngo mishelu kwa pa e chante mishelu kwa womet ta tune mishelu kwa azingonte emi e she an atune mishelu kwa yo pa pa awe mkan membia ngwe mkan membia no ndo so shumitso membia bi ngota azo marketi peju e po me chancho mo pes njola e po me non e po la e anyi non timi i antepal ambinu inata ala antepal aminu inata akwala Pevone atune mishelu kwa jo pa mang denz ba boale embi isini ndongro mbu mutile mo père zoro e jo mi sinja pèse jo mi sinja agoko ajumo pa esingo nchunja esingo mchunye membia embi ngo mchunye membia no shunta azu atuna mishelu kwa jo pa esingo nchunje yi awo nyingle timi atoro ishengon esingo nchunje yi awiele gonsi tale ntoro nchunje ga pa amet tishengon bon marik shikati mpe fone ntu nso jomet we wentu wi na antu ana meton me France de couleur bleue emi ngen antu pa ana jomet atlengo akwa ana azin pele mbun temle njopa ala ana ngon na apa amina singni ana antu amina singni le singni met agomla akko mpe jui mpe se relage a chene na azin peneta pe ton France la géographie a chene na peneta mlenge ana antu timi isin twinti anune ntu wo pa isin twinti emi twinti pa nti penu nti tumela nti mbengalu nja mpelo nkremenu nti intune pimpe nti womet etlengo nti mpenu landa nti wo isingo nti nyinon atchenteu mbienzi atchuni wo pa ishengon sita bejui ntu wo apia na aseng na ye e na ambia na aseng nam la akọ isinzango emkwa aputemlang timi anjire njingmving ponjre mukup imugoi ndore
norne fort. Ndo intimne fort. Pa ala akam. Pe kimi ndu ton. Pe la nga sinju mage. Mnjuwa agon zishembo. Ey, nsingwa sintuwa. Nsingwa izili to pa anse. Mo, linchili to mo. Aku. Nshima wo. Ezo opop into mo nying non. A ton chinye wo pa a. Inton chinye wo pa a. Chinye wo. Esi ngota an chinye yi. Nying non. Azi ou atak le gro. Ang pa anon che ngon sita. A wole che ngon sita le. Ndi chinye wo pa a. Atak le gro. Opi ndi tintou. Mbi ndi ko mbi ndo. E yoku. Ale chiti. Nchiti nzim. Nge. Mwen toko. Mbo chen chinye wo me jo. Mla mi. Ozi pa a. Ile nzen kaptinet. Nye la zi ou. Nchiti nzime. Azam tembo. Ovo nye zi ou. Mbi nko ngon jo pa a. Ifon zi teme. Azan jou nche el ande. Nchiti wo met. Teme ton le. Esingo. Nchiti lo. Esingo ncholo. Pomia. Ndongo. Nzenet. Menji. Awo nying le timi. O nan le vum. Me sang le vou. Mbi ndon chi wo pa a. Ndi. Ishe ngon si ta. Ana antuzi ngo ga apa ala. Ezi ala. Pa nsu timi pongo ana ala. Ego. Nsi. Mo nan le anan ka alizisye. Nan tin si tem ping dinge nsem ezo. Ezo anse mo asingo she endu njala. Mo zi wo pa into. Awele timi awo pa. Bon. Meke ming show. Efo. Ala nan ala akam. Te me pa ifo kwe ifo gro ma tinga fo ko me kele fo ngro me go fo shi donc kon ala akam akwala akam pa a nda nang te chimele to mo chuyo me ton le nchule fam nchule akam me ton le nchule fam me tinga nchule fam andron dio chui e pom no ko ndi ko le fam ngang nchuye wo pa e shi ngotan chuye ifo nan ala akam pa me timne te akala akam me so me ngap le vu yede ping dan to tun kuo anon antre no tun kuo ange mo oyi ange ncholovu o beton le nge no ton le palais royal me franci il faut azi mon chunya nchunya met il faut le ndi mezin tseti il faut le ndi nchunya mezin kenet tingo yi apien kuo mfo azingo le chiti me me to oyi alga nga o la mbungo tun kuo ange ncholovu o li ange no ti wo yi uchi nzembe aping ndi amon chunya mele emi ngo azimbi ndo nchiti nzim mbo chi jom la mi ale ngezi mi zi mi na elimi ele no dila mi le nzin kan chunya met ta fo aping ndi chunya met ata le gro pa afo ago fo ndi chunya met no tolo akam no ndi kwonje le fo ata le gro mbi ndi pop nda mu de nan azin nan tun kwen anon tsin do chunya me ndi chunya me jom la milike la mi ale ndi izan kenet ilongo nzenet minji ndo ndianga ko ndianga ifo kwal akampa alongo pa alon azun bingzum aleve meila pe pin sele kele mo ala go le minji pingjo minji la mo le mijo mo minji jo mo le atu pe ya amontom azul échographie ngam lo tinjo ngam lo jomo a me jo ente missing a pingo le kele mo minji ananga sinjo mo le mi mo la mjo jo azamete mo go fo no kwal akam a ndo me nzum fo no ngo mi afo a utinjo mangi pa ala akame te go le peu il faut que mi la non te les gon to aku ash nchunye wo pa a ndonji nkuo anenga ntoko ma ton nge ntoko mla ako o sang metoko mi ne yem le pege a undu pa alon mege window in english alon go window me english mbo ande ko ala mton la atoko nja bon o sang metoko mi ne nja po mi show mi met e go le vu it's all of mla ako mo anal va me sang le vu ntuo e ga pa ntuo an tsunye wo pa e shim ngon sita nge to le vum ngwe me chone le vu me chone nyin non me zene nyin non e le vu pe non ncham la pe ko mpe sang me zo e membia ntro e wo mo e go mentet me tung e go membia e le go menta me nek ego membia longo isambia nsezi lonte ego le fa ezilo ngo kwet zilon hu ego le vu non ni non ananga le me sang le vu ngeto ngwa men sene le vu
bon un puis chante et fort ane pom non me fort pa il faut a wona ala akam ngap le vo longo me lonchi kwa longo ndremen sama mi inela emi to nko na ngezi ako mutone nge fort nge no kwa nge no je pa nge ngumji nge nji ngezi kwa ngumji iwu nge ben wen cholo vo bon aziamet tembo bejo me comme le vo il faut ne l'être jamais me comme le vo am faut ne l'être jamais donc et tout le vo pa me faut ne men sami ina nyin yinwet ina nyin non i shandu ngia temlo il faut que le vo belanzin jo nyewe mo le nyewe mo ozone am ovo no ngengo ke ko mo ching la temege go sur le cherno a jin bi sur le chermo me son yo munga o ku te chinzum tin ko nge pe tin ko ngiu te chinzum pa amla akom la mi a jizu ngo na zete pong ngo na a jete pong me bi force yon groupe met anero o bon to go te chinzum pa alors on faut si j'ai pas la mi la 12 mai une chute nzeme y la tourne chunye wo pa imasi shon la bin chuti nzeme donc chunye wo pa azem dem ton le chunye nze pou te mo lo minji pero ngom mo fo il faut ato pou pa ngko ne ngele vo me fo si jamais te non ngwa me kam le vo wa nongo min zene nyin maga mun sanin ele vo mpe sang ijo igolo vo bon me bin ko zanga me kam sambia izile ko mpe ena min sanin mo mun sago membia mo mchogo membia emi melen muti mem chumale melen za mem chumale avu ko keti okwe e singo ko mi sonyin ozimu no nzili me no mzo efwet mokwe me former mo zamet membia ze sambia nongom comme sambia bon mi ngom comme sambia engolo fu et propos même pia et puis me frowa j'ai un entretien là me to tel ale e go tim tok me na me comme le fu pa mo ogo me to le go tim tok et propose no shon ne mbo fa nwet et puis pose shon ni il faut non dio no te popin bret ah oui faut non ga kan anzin ana ndangti me to tel la go tim tok pa pe ko ta ala anjomo ge go meti ki sek ngo te tum tok antel aga apala avfo asiji amet pero ngo mfo mfo ga amet o il faut retourner ala il faut retourner akim gizi chi wo pa ala asang nesi mo aga toi ana tsunye wo pa ishi andongia ala asang nesi ngo nkara donc il popo aja ngo ala asi mpe fo ndi nko ga pa aja singo ta akle temboni ngo kle temboni nge osanga gwa ma omepia metel kwa meta ntiko sambia le fa le vo osanga izengo nze le vo eto le vo manda shon ya eto le vo fo mincho ancho amo pa ego pomo non bon mi go pomo non akle temboni jomet pejo ago mbung bote taji aju yozi poto la ago alongo non an ojo pa mincho ancho amo pa ego pomo non ngo pomo non pa pejo mzaneta atsingu avoto go nzani njo pomo non nzani atsingu ngo njo pomo non nzani njo atsingu njo pomo non nkane pop meton le pe sel ligele an Afrique ante Africa an mrela impe nyotu kwe azemete mo pejo kemo akwe melanda atmi foko jinja mege papa shi mbun kak al akak mla mi azing shi mlinga akan kwe awe agro ala kumna ngubzi azing shi la emi ngona mo nko mege me pejo nyekwe tson mle pinge ye nji meteki ke nji mangi meteki azisi mege yoy ala ngrong de chef met mo me ping se la pejo mo mazing du simu zang khapa nyengwe yin ankwe la mege awe ashi la awe jo alongo ga pa donc aga pa nyelongo ndongia oshipa nyingwo tsere alongo ano ndongo fo ifo wo pa ayevfo ona ajuga pa eshi nkwe nze shi eshi nang nze nkwe
nkwe nze shi ishi nze nkwe nze shi ishi nze nkwe pa amen na entron kene azem tema africain dinge nyego tinkwe azem tem pezin jo melega mo ometeki ke mo le fait ke mo onkoro ke fo onkoro ke fo mediki jile dezing fo ila ningele nkomne nying non nying mbenet mo nkomne kwa de zingti ila nkomne donc entre nous il faut là nkwe il faut go non akele jo pa non kete dire je mettre il ga pa elongo non awele tipimbu timitimi a nozongo oso ondoro tsetsega pa angro mla mi singo non e singo nzi les zik kole pe se forme non la il faut pas non la pas sang pas de pon akere ankuti nkere ngwe a ni non anantega mi ngo dango sanga mi shenge natme me pim le man de chon fonga nyen kwema chon fonga mi pi me de kinyin il faut pas da chazi pa nge pe fa it enjoy pa pe onjo fo njo fonyin a sha andan 5 ans le te me la fronde chinja apinge te pe fa it enjoy me je te shitemba me li ambo me fronde chinja alongo anyi we apira pa apin shila te fo lo so mi chon nous non chon me il faut chez le e chon na mon chinja bien gros bon pomia akene jo pa ndok ngopop empeso ndok wo shi e wo shi bejo anango ango ngoti angotem la ko nzi le ngoti wo pa li chego tela bere tela pet on me France le forgeron pensez que le ante parle amenet ante parle ambinutum amola te wie atela atu te effort zina se angwe tela fort me atela yi at someni nsol me kon menzon me il faut l'engrais menzon pas ne ketene ziznga menzon la il faut l'engrais menzon pas a parler me kon menzon il est tout non il faut apingwa me tela bi o tela azwa fa agolo fa amuzun ma ko also alo hanyang donc so me kon met pa pejo ngotela ngoike me non kon asim kndong ngoike me non kon inni ngoike me non kon pu ngoike me non kon chou ngoike me non kon kole me jo tela metso ngoike me non kon ta kwang te god na hanya te lo me lo hanya nchong tele me jo tela donc le mote wo pa isingo afa tela afa isingo fa an tsem bon mi ngo fa pa aga ngo fa tela mi nzin kungu fon ego fa tela le nzingo ga pa mpese me ponja nja me le bonja nje ping mfo shi ko ni konti checha e ping zwa me tandeng e pang ne zang ezwa pang ne te pang te me zwa ping nkwet ndoxwe nja ntanu mpu bang de la ego mo pa nzin zen ga amet ndongo afa meta ganga la mi pe jo meta ganga ago mo chile amo pile emi ngang kazi uzatinga wogo donc wo ntuogo ngo yu enkri meta ganga alo ngang kazi emi fo tang chen dola apingo mo tuer o se yalon ko o alon tuko elon tu lié elon tu fa elon tu atire fa ezi ning non prala ambinu agori non dia le relève ni non parle ambinu ago trakam lu non sitemi mi zum kwet yu met azia ju met ago jopa anan so ndop zimpe mpe vo ishiga zizan wo pa atitijo et pour Europe melega polish anti Africa mbe atitijo pa ndongo mla pop nkola pop iset in tu pang mpe se pang ne la azimpe ngo jemet ngo mitsi iset in tu pang abop mbrene fofo mpe pi nang njo polo shi nye fogu njik nsote njik fon sote ay mo mepenu awe chenka angal kan we shi la ka mpe we aju mo pa ngo ti la azimpe atu jola amlega isa ndoron chi mlungse mngense mlungse temi mi la mpe pi nse kele kwa folungse izi la nzipe temi na ngongu pa ewiyezu temi no njolo zinti eto ene izienge met alang chitin joli zin ndoro mon chinto ngo ga pa nge bufo efo ananga tsi ashi apa nchi nge pejo
nga mo ton vu mo le ke baga il faut ma ngiga pa a ton sangala a so mbote tsiraga pa a sangala a so mbote tsiraga pa il faut lier mulange me ton vu mo pa il le il faut avoir peche ton vu mo il le ndok jawo le zeng poping ndok zo met ngro ngon ko ana a sangala ngon ko temla ngom ngwa le fo mo ngwa le fo la nton atsenye zo nton me tsenye temi poshi po liyo mo mtsinyange mo ngwa le fo liyo mo mtsinyange mete kizo meton ile et puis eton opop mla mi parce que faut faut y les il faut y les pa atuo ambu ane ta ane mfo lunze antiola ego pibela ego kutela meton la kungang non alengo pa kungang azifa ago mfo fazilwe ale tel pibela nda ale mfo mzingmutu anela akemi ngo ya wo anze pobo donc ati di jopa ago ati tezop anon tu les al kon tu wapte o na ngem na sa jo nyen ngwe ti di jopa anon to ya sima me gan la to po inse po gal ngon tola po inse me vo site po kontene mi ngo ku sa te wobele o tati nto ko vungo ndanda amolo to mi ngo yi olu choati nge nkomni se ke o to ngba po to ngo fa zo po non ngombo ati di jopa asingo azime lungse ala azimpe lungse kungang akambolo akambonwa menzombolo menzongang ipunzani le tro nze iza popunso ne ane atidi jopa te ndire mpe pingomba ya ange mele jopa ange oh franc-maçonnerie oh rose cropa mpe jire nembi pe not nse nsuji mnjiri alekwe ati ago nsuji jopa iwe donc nsu le critemi nsu ndoptimi ouais mi ngwa mo kete shonge et puis ngoma de ki jour o les c'est mbo et pas mien nsu le cru nsu ndop mtsum kwa ajumi awe aje pa donc puis ngoma pa te manganje na singa ye mpega pa me lo mnju ndom ju pa ndom la mi yimi pinse yimi pinchunya et avec awu nyingle timi ala ngon sitsa mpe angwe mo ko te api mbun kutin kwa ju mohamed ataligo te nasi kwange po vun so jopa mbi mraka ke ngenti ke kolew te mi nzibasi mbo nsuru krizimpe jopa Olivier Taf me yene ton vraiment emotsengasi achi awenye perne nu aux états WhatsApp moment tsoi ko ton anzeti moment tsoi achi empeti tshi oh